Nagaland after a gap of 20 years, urban local body election to Lowlese, and for the first time with 33% reservation for women. Alak political parties la candidates kan pra tahan laga declaration or dedication program kan lagadar digina ase aru tuloga opor debi ami khan la viewers khan ke dikhina ai ase Dimapur municipal council area de 23 wards ase aru yade ward 6 laga BJP candidate Mr. V Khekato Awami laga aji declaration or dedication program ase abi ami khan jagina program de candidate pa talaga ward 6 nimide tai ki development anibole kubo nilibi tai alakik ta kurbo the ward 6 nimide tala speech arot tala du dedication program opore ami khan detail ba sai sabo सर्वोच्च प्रभु ईश्वर अपने के दांगो धन्यवाद ऐसे आज मौके के बाद दिन आरोप दिया करने और आज डेडिकेशन और डिक्लेरेशन लगा मौके के लो प्रोग्राम लो बोले दिया करने अपने शुरू करना तक मौके की लगा पार्टिसिपेंट की लगा डिस्कस करो वैसे कौन पर कोटा को बोले से अलग अलग हर कौन लगा माइंड्स और तक हम रूल्स अलग अलग आने बोले से बोले सब से अपने लग इच्छा अपने लग रूल्स से जावले दिबी को ले मौके सब मिल के ना यीशु क्रिस्ट नाम लगे बाबा लोटे मांगे देसे आमेन ताई वर्ड 10 पर खराब होना था किसी बोला तो ताई ताते बिसी काम करिना आहा निमिते आमी आमी चलो ताई लोटे मिलिना काम करो कोइना आमी आमी ताई लोटे आइसे और इतिया ना जीता आगे बढ़ी ताई आमी आन कॉलेज दे उलिबे एकता नागामिस चर्च उलिबे आमी आन बिसी गरीब चर्च आसे ताते इदु देबी ताई पर मदद करिना आमी आन चर्च भी भाल पर बांगा लिसे इतिया और राशन कार्ड ना था माइकी खान की उलिबी তাই কিমান জন নাথাকিনা আছে সবকে এড কইনা আছে আৰু ইটো যাই আছে আৰু চুকু বিয়া হইনা থাকা মাইকিয়ান চশমা লাগাবলে মাইকিয়ান থাকা হলিবি around 50 word আমি word 6 তে তাই প্রায় ইনিয়া কাম কইনা আছে দেই ইটো মানে আমি খান প্র ইনিয়া ক্যান্ডিডেট কিনা হতাইলে কোন কে উঠাব আৰু ইটো মানে আমি সব মন মিলিনা ডেট 26 টু জি হইলিবি আমি না ইটো ক্যান্ডিডেট কে বিজেপি ক্যান্ডিডেট কে মোর কইনা আইনা ভোট দি দিবি কইনা ইটো খুশি খবর কই দি আছে থ্যাংক ইউ হংকং মার্কেট কইনা বিজনেস এতে একদম ডাঙর পপুলার একদম নাগাল্যান্ড দিয়ে নহলে অল ইন্ডিয়া দিয়ে একটা পপুলার মার্কেট আছে এতিয়া আমি কারণ একদম প্রবলেম ফেস আছে পার্কিং কি নাই ড্রেনেজ কি একদম বিয়া আছে এতে বিজনেস এটা ইলেকশন নগরিগে না ইলেক্টেড মেম্বার না হাবরা কাম করবলে থাকা সব পেন্ডিং করিগে না থাকা আছে এতিয়া আপনার কাম আমি কান লাগা লেডার তো ঠেকা দিয়ে পাঠাইছে বলে হয় তাই সব জানা আছে বলে কি নবুনচা থাকছে বলে আমি লই না মিলাই না ভাল কাম করব ভাবে আছে আমি কান লাইভ টিভি একটা উমর থাকে পাবলিক কে সার্ভ করব বলে ইটো উমরটো ইন্ডিয়াতে আপনি কান পি দেখি আছে youngest MP 26 27 20 years সালপি আহিকেনে ইটা ইন্ডিয়া লিগ গুরু বলে পারফর্ম কৰি আছে কিন্তু আমি কাল লাগা নাগা সোসাইটি তো মাংস বি আমি খাবলে মন যায় মাছ বি আমি খাবলে মন যায় মুরগি বি আমি খাবলে মন যায় এক্সপেরিয়েন্স লা কথাই কয় তো ইয়াং জেনারেশন তো কিটা টাইম পাব কব কইলে তো ইমান পুরা লেখা মানুহ ইমান জেনারেশন young generation ola ase naga manu kan bi ita tu mili gena itu young generation kan ke promote kuribo lagibo NGO tv malik gurubo koy society tv malik gurubo koy party tv malik gurubo koy council tv malik gurubo koy aru DMC tv malik gurubo koile to itu tu nohobo to itu karena আপনি kan भी ভাবিবে মিস্টার খেকাতো তো দিন হবে রাতে হবে পানি গিরি থাকিলে বি কি হলিবি তাই এটি আপনি kan সাথী খারা থাকে আৰু তাই আপনার সাথী খারা থাকিব দসরা মানুহ কি কথা কই থাকিলে বি তো সব মিছা আছে itu kan itu লা কথা তো ননিবে আৰু এটা কিমান ইনিগা জমা কৰিগিনা আপনি kan লগা সাপোর্ট দিয়া নিছনা ইলেকশন টিম টিপি সব মানুহ প্ৰাৰ্থনা কৰিগিনা আমি খান লাগে ক্যান্ডিডেট
শ্ৰী খেগাটোকে ছাপৰ্ট দিলেতো বেছি খুশি পাব কৈ কিনা আপোনালোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে। থেংক ইউ। ডিমাপুর লাগা সিচুয়েশন এতে ভাল নাই, মানে রোড কন্ডিশন বেয়া, হ্যাঁ ট্রাফিক কন্ডিশন বেয়া, ঠিক নাই এইবিলাক। তো তাইকে স্পেশালি এইবিলাক কাম কৰিব লাগে। আৰু মিস্টার কুহই হি হেজ বিকাম আনকন্টেস্টেড, তাই ইমান পপুলার আছে, হ্যাঁ উই কনভে আওয়ার থ্যাঙ্কস টু হিম। আৰু ইনিশিয়েটিভ লৈ কেনে মিস্টার কুহই এলং উইথ দিস কাগেতো আপনি কিন্তু ডিমাপুর কাৰণে কাম কৰিব লাগে দেই। হ্যাঁ লিভিং এসাইড কাষ্ট, স্কিন এন্ড রিলিজিয়ন, কি মানুহ আছে এইটো নাচাবি, ডিমাপুরিয়ানস যে সিটিজেন এইটো মনতে ভাৱনা ৰাখিবি। মানুহ কি আছে এইটো চাব লাগে, কোন মানুহ কৰিব পাৰে চব কাৰণে, ব্ৰেভ আছে, হিম্মত থকা মানুহ আছে। আমাৰ কাশী মিষ্টাৰ কাশীতো কৈছে যে জোৱান খান আহিব লাগে, ইয়ত খান আহিব লাগে, সঁচা তাইখান আহিব লাগে। আমি খান চান্স নাই দেখেন কেনেকৈ আহিব, তাইখানকে আগতে যাব দিব লাগে, কাম কৰিব লাগে সোচিয়েল। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आप लोग अगर ऐसे सोचेंगे कि नहीं वोट तो नहीं देने जाने से भी होगा, ऐसा नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा ना, आपनी खान मुनीशे कुनबा तो आमी खान लगा फ्रेंड्स, आमी खान लगा काम करा स्टाफ, आमी खान लगा घरे काम करा, तखन की कोई मेरे को तो वोट देने जाना है, मैं तो वोट दी बोले जाबो लगे, कोते जाबो लगे आसाम ते तिनसुकिया, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी, जबलपुर मध्य प्रदेश, तखन तो बस लई किना, ट्रेन लई किना, फ्लाइट लई किना वोट दिबले जाए। तो अपनी खान तो इतो जानिबो लगे एकटा वोट लगा की वैल्यू आसे ना। तो अपनी खान तो एकजन मानु निजर लगा साथी लई किना मॉर्निंग थे 26 ते जाय किना वोट दिबो लगे। एनिका भावना ना बीजेपी যদি আপনি লাইক करे और अपनी हेकातो सर के लाइक करे, जितना तक अपनी न जाए कि ना बीजेपी में ठप्पा नहीं लगाएंगे वोटिंग पुल पॉल पे। और हम लोगों को तो फ्लाइट लेके नहीं जाना है, बस ट्रेन लेके नहीं जाना है, 3-4 दिन वेस्ट नहीं करने हैं। हमें तो केवल दीमापुर में 4 कदम पे आपका पोलिंग बूथ है, वहाँ तक जाना है केवल, और वोट देना ना। हमारा काम हैम्पर होगा। उन लोगों के तो कितने लोगों की नौकरियां चली जाती है, लोग छोड़ देते हैं उनको, फिर भी वो अपनी नौकरियों को भी दांव पे लगा के अपना एक वोट देने के लिए इतनी दूर जाते हैं। तो आप लोग सब 4 कदम नहीं जा सकते हैं, आप लोग एक को आगे आना है। 26 तारीख को अपनी खान लगा सपोर्ट ना हो कि ना ताई के नाजी काले ताई इको भी करिब ना पड़े। और आमी खान लगा एकदम प्राउड लगा कोथा हो ताई के चांस दीबो, आप लोग उनको चांस दीजिए। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि उनको एक चांस दीजिए, उनको जिताइए और उनको हमारी सेवा करने का मौका दीजिए। थैंक यू सो मच। এতিয়া ঠিকাটো তাই চামতে পোৱা নাই দেই, পুজোৰতে আছে দেই, এতিয়াও উঠি আছে। তো তাইৰ প্লানিং খান চব ফুলফিল হৈ যাব এনেকুৱা বিশ্বাস আছে। তো এম্বিশন আছে, ভিজন আছে, এনাৰ্জেটিক আছে, আৰু চব মানুহৰ লগতে চাপতে থকা মানুহ আছে। এইটো নিমিত্তে আমি লাৰ চাইড পৰা পাৰ্টি লাৰ চাইড পৰা আপিল কৰিব মন থাকাটো মৰম কৰি কিনা আমি লগা বাই, আপুনি খান লগা বাই, মই খান লগা বাই আছিলে তাইকে মৰম কৰি কিনা পাৰ্টি কালাৰ বি নাচায় এনেকুৱা ক'ব মন আছে। মানুহে চাই কিনা উঠাই দিবি, DMC ফৰ্ম কৰিব দিবি, দেন আমাখান ডেভেলপমেণ্ট, শান্তি, বিজনেছ কেনেকুৱা স্মুথ হয় এইটো দেখিব দেই। তারপরে ইমান হাম্পল একটা ছোকরা, আমি লাগা ছোকরা দেবা কিমান হাম্পলনেস পুরা ঈশ্বর লাগা কাম করে কিনা আইছে। দুখ মানুষকে কিমান চাইছে, পানির বেশি ডাঙর কথা। আমি কেন পানি নাথাকিলে জিন্দগি কেনেকা থাকিব না পাৰিব তো। পানি দি কিনা বিমার বলি তাই গাড়ির উপরা পড়ে যায়, মরিয়া জায়গাতে তার পুঞ্জে চাউল না থাকা জায়গাতে চাউল দিয়েছে না। আমি ওয়ার্ড 60 রেল বাজার দিবি কিমান মানুষ চাউল দিছে। আমি বি উইতো একটা আছে রে আম্মা বেশি দুঃখ করে কিনা আমি খাই দিছে, বেশি মন তো কোন লোক যাই কিনা আমি 2000 থার করবো ভাবনা করে তুমি টাকা নিয়ে মানুষ ফোন করো না। পৃথিবী দেখি না আমি বেশি একটা ভুল হয়েছি কিলি না বোনা তারও আমি কি টাকা পয়সা আরো চাউল গান দিয়ে বলে আহা না এনেকা হাম্পল একটা ছোকরা আছে তো কারণে আমি কেন আছি এতে কিমান জন আছে ইমান বড় তাকে সফা বহুত দিছি বলে তো তার জিতিব। खेता साहब ऐसा एक लीडर है कि हम लोग उनको खोजना नहीं पड़ेगा, 24 आवर्स को मार्केट में मिलेगा हम लोग को। जो भी दुख सुख डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। आप लोग सब आइए और खेगा साहब को जिताए। मैं तो इतनी शॉर्ट बोलूँगा, खेगा साहब जिंदाबाद।
ये भाइयों का भाई है, माताओं का लाल है, बंदा कमाल है। थैंक यू सर। वी ठेकातो आवमी पुराना चेहरा আছে আজিহে তাইকে দেখা নহয় তাৰ এতিয়াৰ পৰা আমি কাম কৰিব আৰু কৰি আহিছে মানুহ আমাকে মৰম কৰি আছে আৰু আমি মানুহ কাৰণে কাম কৰিবলৈ মন আছে for the welfare of the people for the development of ward number 6 তো তাই খাৰা হৈছে পাৰ্টিটো খুব ডাঙৰ বিশেষ পৰা টিকেট তাইকে দি দিছে হয় সব মানুহ বিজেপি নহয় কিন্তু তাই লগৰ পাৰ্সোনালিটি কি আছে তাই কোন মানুহ আছে আগে মানুহ কৈছে বোলে তাইতো ইয়াং আছে তাইতো এনাৰ্জেটিক আছে তাইতো সোশ্যাল ওয়ার্ক কৰি আহিছে তাইতো সোশ্যাল ওয়ার্কাৰ আছে তো কিমান ভাল কাম কৰিছে এইটো আমাক কিছুমান মানুহ দেখিছে কিছুমান মানুহ দেখা নাই আমি এইটো ষ্টেজ পৰা আপোনালোকে জনাই আছে তাই ৰিসোৰ্সফুল বি আছে তাই লগতে কমিটো নাই মানুহ লগা মানুহকে মৰম কৰিব মানুহ কাৰণে খাৰা কৰিব গৈ আহা লগা মানুহ আছে তাই various organizations there in his own capacity he was leader then and he is a leader now irrespective of colors creed caste religion ধর্ম কি হব দিবে আমার লগা স্কিন কালার কি হব দিবে আমি হিন্দু হবে আমি মুসলিম হবে আমি খ্রিস্টান হবে আমি সব মিলি কিনা আমার একটা আছে আর ইউনিটি থাকিলে আমার লগা ভাবনা করা পারবে আর বেশি কাম করব পারা লাগা আছে কারণে আপনার মিলি কিনা থাকি কিনা এইটো আমার কে দেখাই দিয়া তো বেশি খুশি পাইছে আর জিতিয়া নিছে না ভাবনা করি কিনা যাব আর লাস্টলি আই ওয়ান্ট টু extend my best wishes to our candidate for ward number 6 Veer Thakado Awami and I want to request the party workers also to be more active working for our candidate and God bless all of us. Thank you so much. Amikan Hindu community pra bishi aise Muslim community pra bishi aise Christian community পৰা বিশে আহিছে এতে জৈন community পৰা বিশে আহিছে নাম হে আলাগ আছে দে ভগৱান তো একটা আছে আমি খান মিলি কেনা থাকিলে কোন বি আমি খান যে বাগাব নাপারব দেই মিলি কেনা থাকিব লাগে ইটো মিলি কেনা থাকিবলে ডেট 26 তে আমি খান সবকে একটা রাইট দিকে আছে আমি খান কে আওয়ার ডেমোক্রেটিক রাইট আমি খান লাগা আমি আলাগ টিভি তো কই না আইছে আমি খান লাগা ফান্ডামেন্টাল রাইট আমি খান লাগা একদম ফ্র্যাঞ্চাইজ রাইট ভোটিং রাইট আমি খান সবকে দিকে আছে দে ইটো ভোটিং রাইট আমি পয়লা বি কইছে আর একবার রিমাইন্ড করব মনে আছে সব মিলি কেনা আমি খান itu voting right to naharawo lage ami ganna majate friends majate paribar hobi politics te hobi kite hoye ami gan kot thagile bi ami gan apni gan la friends ke hobi 26 June te apni gan sob manu ulage na itu apna voting right না হারাই কিনা ভোটিং দিবলে আমি গানলা লোকপ্রিয়া আমি গানলা ভাই খেগাতকে জিতাই কিনা আমি গান আরো লোক গ্রো কিনা আপনি গান সবকে কই দিয়ে আছে ওয়ান যে পিটিভি ক্যান্ডিডেট এমএলএ এডভাইজার তো আছে আর ইয়াতে ওয়ার্ড 6 তে আমি গান গোপাল সব ভাল কইনা পিটিভি টিকেট পাই কিনা আমি গান ইয়াতে খেগাতো আছে এটো রেল ট্র্যাক তো ভাঙা বলে কোশিশ করি যদি আমি গান ওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট পাই করি তো আমি গান তো কম্পো লট্রি ওলা নিচিনা আছে দেই এটো হাত পৰা যাবলে নিদিবি সব মানুহ মিলি কিনা আমি গান ঠিকাতো সরকে জিতাই দি কিনা
তাই কি ডেডিকেশ্যন কৰি না কাম কৰি না আছে সব মানুহ শুনিছে আৰু এইটো পাৱাৰ দিছে বুলি তাইৰ পৰা এইটো ডবল ট্ৰিপল কাম কৰিব পৰা মানুহ আছে আজি ইয়াতে লগা টিপল পৰা মই আৰু একটা কেণ্ডিডেট আনপোজ লৈ যাই আছে দেই কৰি দিব না থ্যাংক ইউ ईश्वर के थैंक्स दिया से आज बाल दिन दिया करने रिस्पेक्ट टू द चेयरपर्सन आमी आज आमी कानला ऑनरेबल एमएलए एच तोवी हो तो आईएमए आरो आमी कानला सर बेंजामिन येप्टोमी ताइजोन के बीसी थैंक्स दिया से काम करने ताइजोन दो दे समारो प्रोग्राम उलाई जाइसे I want to thank them ताई खान ब्रा ताई जोन ब्रा आमी के विश्वास राखी के ना आमी लो ऊपरते विश्वास राखी के ना आमी के टिकट दिया करने I really want to thank both of them आमी तो कोआ निश्ना 2017 ते Ward 10 ब्रा म्युनिसिपल इलेक्शन जाइसे जाई के ना अनअपोज होइसे होले भी गॉड्स प्लान ईश्वर ला प्लान ताइसे कैंसल होई जाइसे इनिगा कुरिगेना आमी आरु आमिला टीम आमी कान इमान दुख कुरिगेना आइसे दुख कुरिगेना वोट 10 ते इमान काम कुरिगेना आइसे इनिगा थाकिगेना काम कुरि जाय थाकिगेना गवर्नमेंट ला प्लान आसे वोट 10 तो रिजर्वेशन ते लागि जाइसे आमी तो मिसा नको मन बेसी दुख होइसे होइले भी नेक्स्ट डे आमी उठा टाइम दे आमी के एकटा भावना आइसे इतु आमी आरु आमला टीम आमी खान दुख कुरिगेना जा इटा रिजर्वेशन लागि जायगेना वार्ड 6 ते जनरल होई जाइसे इतु तो ईश्वर ला प्लान आसे किले कोइले आमी खान तो येते हाजी पार्क हांगकांग मार्केट ते भी आमी खान बोय आसे आमी खान nearly 3 years हो आसे येते बोय के ना तो आमी भावना कुरिसे ए इतु तो ईश्वर ला प्लान आसे आमी के दुख कुरो दिके ना आमी के दुख कुरो दिके ना आरु आमिला सपोर्टर्स खान के दुख कुरो दिके ना आमी खान के लेसन हिका आसे कोई के ना आमी मोनते इतु आइसे इनगा कुरिगे ना मोन आरु दांगुर होइसे कोआ निसा इटा आमी की काम कुरिसे वोट 10 ते इतुला आगे दे आमी का न्यूज़ चैनल खान ते भी कोई के ना आसे बार बार कोबले मन नाइ मैनिफेस्टो भी दिगे ना आसे आमी दूसरा पार्टी खान लगा दूसरा कैंडिडेट खान लगा ताई खान की कोइसे इतुला एक का दुटा कोता आमी भी क्लैरिफिकेशन दिवले मन आसे आमी तो येते कौन कैंडिडेट नोले कौन पार्टी ला भी बिया पर्सनली बिया कोला नोय होइले भी ओलोप दिन आगे दे कुनबा मानु तो स्पीच ते कोई ताकिसे इतु मैनिफेस्टो इमान लिखिगे ना आसे ताई किनगा सब कुरो पारबो अरे आमी किले कुरो ना पारबो आमी निजर बिजनेस कुरे आसे आमी निजर दुख कुरे आसे आमी किले कुरो ना पारबो आमी लोते लालच नाइ मानु करने काम कुरुवले मन आसे आमी निजर बिजनेस कुरे इतु बिजनेस पर आमी सर्वाइव कुरिगे ना आमी खान मिली के ना सोशल वर्क कुरे आसे तो ताई खान ना जानी के ना कोता बिसी कोआ इतु I want to tell them check your facts before you say something wrong before you say something to someone please check the facts आमी खान word 10 ते काम कुरिगे ना आसे secondly kali kunba dangur manu kandu koi takise youth ami khan youth iniga kure ase ami khan bra manu khan ke dhamki dia ase yete committee bohabo ami khan tu iku kura nai to ajibe sabi to ami khan iman manu bisi dusa duijon tinjon kota kurise candidate takhan la program de manu iniga takise बार बार आएगे ना आमी खान के दिक्कत दिवो नहीं की आमी खान ये दे बॉय आसे आमी खान मिल के ना ताकि से बोले कौन भी आमी खान के हिलावो ना पारो
না তাই খান বই খাই যাইছে আমি খান গে এইটো কাৰণে ইউথ লা কথা কোৱা আছে আমি খান তো উদয় কাম করে আছে আমি খান লাগা উদয় আমি খান ইভিনিং ওয়াক যে আছে আমি খান তাই খান লা মানুহ না কাৰণে তাই খান বই খা আছে নেকি এইটো মিছা মিছি নাজানি কেনা কথা বেছি নকব লাগে এইটো খান তো কেতিয়াবি আগে নুঠিব খালি মুখ পৰা ফেলাই থাকে কাম করে আছে ফার্স্ট কাম করি কেনা এইটো পিছে কথা করিবি ইলেকশন টাইম আছে ডাঙ্গুর ডাঙ্গুর কথা কব ডাঙ্গুর ডাঙ্গুর ফুকি কেনা আপনি খানকে মিছা কই কেনা সেম এইটা আহিব আমি খান লা ভোটার্স আমি খান লা ওয়ার্ড 6 লা মানু খানকে আমি রিকোয়েস্ট করো মন আছে ইলেকশন 20 সাল পিছে আছে 20 সাল দে আপনি খান কোনবা তো ডাঙ্গুর হয়ে যাইছে আমি খান বি ডাঙ্গুর হয়ে যাইছে ইমান সাল পিছে আহি কেনা আপনি খান লা রাইট টু ভোট ইটো বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে আপনি খান মরম করি কেনা আপনি খান লা ইটো ভোট ইম্পর্টেন্ট ভোট মিছা মিছি মানুহ খানকে নিদিবি ইলেকশন টাইম দে আহি কেনা ডাঙ্গুর ডাঙ্গুর কথা করব মিছা মিছি মানুহ খানকে নিদিবি 5 সাল আৰু দুখ পাব ফিল্ডে আমি খান বহি আছে মর্নিং 9:30 10 পৰা বহি কেনা ৰাতি 8 বাজি তাক আমি খান বহি কোনবা ক্যান্ডিডেট তো কোৱা আছে আমি তো লাগিছে বলে ঝাড়ু পৰা বি সাফা করব ইটো কিনা করব ইটো সব মিছা আছে ফিল্ডে বি নাই আমি 2 সাল উপর এতে বহ আছে এটা 3 সাল হবলে আছে ক্যান্ডিডেট কোন আছে ইটো একবার বি দেখা নাই আমি নিজর এতে বহে আছে আমি হাম্বল রিকোয়েস্ট আমি খান লা ওয়ার্ড 6 মানুহ খান মরম করি কেনা ইটো জানিব লাগি দে ইলেকশন দে সব মানুহ ডাঙ্গুর কথা কয় হইলে বি ইলেকশন কত মা পিছে না উপর মানুহ ডাঙ্গুর মানুহ খান তো ডাঙ্গুর মানুহ থাকে না তাই খান তো নিচে নাইব আমি খান তো ফিল্ডে থাকা মানুহ আছে মরম করি কেনা আপনি খান লাগা আপনি খান লাগা ইটো রাইট টু ভোট ইম্পর্টেন্ট ভোট মানুষকে বিক্রি নকৰিবি আৰু মানুহ কোনবা ধামকি সামকি দিয়া আছে বলে আমি খানকে কবি ইটো টাইম পৰা কব ইটো আৰু কালি আৰু মই রেলওয়ে বাজার লা কালি লা মিটিং লা আমি সব খাইছে রেলওয়ে বাজার লা সব येते আছে কইছে রেলওয়ে বাজার লা তো আমি লতে আছে তো येते বয় আছে তো না ইটো কারণে আমি আপনি খানকে কোয়া আছে রিকোয়েস্ট করা আছে মানুলা কথা শুনি কেনা বিশ্বাস নকরি দে ইলেকশন টাইম দে সব মানুষ ডাঙ্গুর কথা কই দে আমি তো কাম করি কেনা আহা মানুষ আছে येते ফিল্ডে থাকা মানুষ আছে আমি খান 24/7 কি টাইম দে হইলিবি আমি খান তো সার্ভিস দিয়া মানুষ আছে মরম করি কেনা ভাল ভাবনা করি কেনা ভোট দিব লাগে লাস্টলি কোনবা মানুহ তো কইছে পার্টি লা লাইন্স দে রুলিং পার্টিতে আছে আমি খান ডেভেলপমেন্ট আনিব তো আমি খান তো কি রুলিং পার্টিতে নাই নাকি আমি খান বি বিজেপি লা আছে তো সেন্ট্রাল পৰা ফান্ড হা পিছে স্টেট তে আই কিনা ইটো পিছে ডিসপ্যাচ হবো তো ইটো কারণে মরম করি কিনা বারবার মগজ চলাবি আপনি খান রিকোয়েস্ট করে আছে আপনি খান মরম করি কেনা কোন হইলে বি আই কেনা ভোট দিবি ভোট দি কেনা জুন 29 তে একিলতে যাব জিতি কেনা আৰু একিলতে পার্টি করব থ্যাংক ইউ One BJP party workers, supporters, or well wishers. अपने हम सब के भी विशेष थैंक्स बोलते अपने अन भी आगे ने अपने अन काम थे के लिए भी अपने अन काम हम सब छाड़ के ने इधे मीटिंग होस्ट करा देते अपने अन आहा नहीं मिले अपने अन नाइले तो वीडियो मीटिंग तो इको मीनिंगफुल हो तक आना है इको सक्सेस हो तक आना है कुछ भी अपने अन आगे ने इधर मीटिंग अटेंड करी ने इधर चेयर खान तो पूरा कवर करी ने अपने अन बाई इनका पूरा डेकोरेट कर दिया ने अपने अन के पीछे थैंक्स बोलते विदाउट यू इधर मीनिंगफुल हो तक आना है
Only apni an ahan nimite meeting to bishi successful ekdom ground hoise apni an nimite atona apni ke bishi thanks ko ase আজি এটি আহা মানুষ সবকে আপনি আশেষ দিবি প্রভু যিশু আপনি কি বেশি ধন্যবাদ দিছে আমি গান প্রায় কোটি করে নাই বলে কি প্রভু যিশু আপনার হাতে সব তাকে আছে সব মানুষকে মনসাপরা কাম করে বলে আপনি আশীষ দিবি কইনা প্রভু যিশু নাম প্রার্থনা করে গিয়েছে আমেন প্রেজ লর্ড Pilado, আমি সব বন্ধু জানি আছে নাগাল্যান্ডে more than 500 candidates ULB election খানি contest করেছে তাখান কি ভাবনা গুনা contest করেছে তাহান জানে আপনি বি কি লাগা অবজেক্টিভ থাকি না এটো ULB রে contest করোনা এটো বা আই আছে Special thanks to all the media fraternity. Moi kwa nisna I want to work for the society. Na kam kurwole mon ase. I'm young. I can work. Aru there are lots of things in Ward 6 which we have to do. Kwa nisna my first priority will be drainage. Yete ami kan la drainage system beshi bi ase. Aru kwa nisna field te ase ami jani ase. Kote ki problem ase. I want to work on that first. Thank you. Sir, apni la speech TV hagide apni mention kurigina said that you have also clarified in regard to your manifesto, sir. So, of course, rumors jagane the apni clarify gushi to oporibe aro olop highlight kuri dibo parbo as to why you had to, give clarification in such a big platform. Yes, I did that because amikanla yete these days media is really important, and I wanted to share. I wanted to highlight what I'm doing. I myself am a businessman. Ami nijor business kure ase aru itu ami business kura pra amila nijor business pra I'm working out society karne manu karne I'm doing that. So I wanted to clarify that part. Aru kwa nijna there are people who don't know and they talk a lot. So I want to send a clear message to them. Check the facts, clear it out, and then you say what you have to say. Thank you. How is the preparation? And also in Ward 6, we can see that there are 4 political parties, that is BJP, NPP, Independent and INC. So how confident are you, and also how is the preparation going on? We are in full swing. As you can see, today the turnout, it shows, I don't have to say it, it shows who the people are with. And I want to request my other opponents not to manuke itu utu nokobi aru kwani kalila itu meeting tedbi kunba manu ko ase itu youth khan anikena itu manuke ki kure ase aru committee set up kuru itu utu ami kan to nijor apni kan dikhi ase manui ami kan la pichete ase kile ami kan to kam kura ase field te thaga manu ase upor pra aigena kota kuri thakina upori jai ami kan to field te ase people know out here in Ward 6 kun ki ase. We are here for the people. We want to work for the people. We want to work for Ward 6 and for the betterment of Ward 6. So viewers, apni khan dikhi luishe yede Dimapur Municipal Council area la under the Ward 6 laga BJP candidate Mr. V Khekato awomi laga declaration program oporde ida apni khan dikhibo dala supporters kan de bisha aigena itu aji laga program de hisa luishe aro candidate pa dala speech te janibole dishe that tai chundu itu tai manifestos kan digina se itu laga oporde be rumors bishi jagane tai to manifesto digina thaga khan do tai khali paper khan de nuhili bi na print out kurigina dikhanoe but tai kuruwo para karne tai to manifesto dewi tai dishe aro if he is elected takiman manifesto digina se don sub group nabi ta clarification dishe and then candidate badala speech he was very confident that he is going to win from this ward aro itulaga oporde tai alak talaga opponents kan ke chunto ala political parties ase itu khan gibi tai right ta message bi dishe apni kan huna nishna to viewers itu ward 6 se under Dimapur Municipal Council area there are 1566 voters aro choita colony ase aro itu ward 6 to general category ward te girese to itu ward 6 laga 1566 electorates khan bra itu ward nimide chunto candidate ke vote digina olaule diule se nulibe itu ward nimide ki development anile bhalo ho judo voters khan laga opore ase aro viewers kan ki janiule dibo mun jaise that itu ward 6 se charta political parties la candidates kan hisa loise aro itu kan ase BJP candidate NTPP
INC aro independent candidate ase to kwa nishna edu ward 6 nimide 1566 voters kan pra chundu candidate pra tahala ward nimide development ani diwo itu to ite do voters kan la opor de ase itu karne voters kan ba bhalba bhabigina June 26 te jaigina right candidate aro capable candidate tahala nijor ward 6 nimide vote kurule ami kan akha kuri thakibo ite karne mane for more news and updates keep watching Global Window. This is Chanbini with my video journalist Anu. Emporium Nagaland is India's premier aviation, hospitality and cruise line training and international job placement consultancy. Trained and blessed over 20,000 youths from Nagaland in prestigious international brands. The only institute in Nagaland that hosts top airlines, cruise and 5-star hotel campus interviews. The first institute to conduct international cruise campus interview in Northeast. We are open to students of class 10 and above. Emporium provides 100% placement assistance, empowering educated unemployed youths with global opportunities.